This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Alto el turnout del Maga Kenya registra como un votante na Distrito 2. Satellite registration del COMELEC continua. Filing del Certificate of Candidacy na Oktubre ya. Polista controla entrada del Maga e-bike na Centro del Pueblo. Subido el registrado vehículo na LTO. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. El Commission on Election o COMELEC na ciudad ya revela que alto el turnout del mga quien registra como un votante na Distrito 2. Takiel detalles na report ni Marifita Mayo. Alegre anuncia el election officer del Distrito 2, Attorney John Christian Babiera, que alto el turnout del voters registration na di su distrito. Según con Babiera, tiene el Distrito 2 registrado votante más de 243,000 y durante este voters registration ya alcanza na total de 245,000 el magaya puede mandar registrar. Y habla si Babiera ay aumenta pa este número, siendo ta continua pa el voters registration. Ya principia el voters registration del mes de febrero este año y ay termina na septiembre este año. Ta conduci el COMELEC con el voters registration en preparación para na midterm election na Mayo año 2025. Alegre kita no kay medyo alto al turnout for the first ERB gani, which is akil yan start el first 2 months na registration nya pwede kita man process applications 12,000 plus. And para na second ERB the third month hasta del June ya pwede kita man-process around 20,000 plus applications. So, el July at sa September ongoing pa, kay amos el na third coverage sa third ERB and hopefully manada pa kita pwede man-cover. Kay yan lang pa siya kita ulit na previous total registered voters di aton del last year, which is around 243,000 na distrito, around 245,000 niya kita. Según con Babiera, cuantos del mga rason que posible contribuhin na alto turnout del voters registration na di su distrito, amo kay takadaya grande el populasyon del cuantos mga barrio bajo na di su distrito. Mucho también ahora del mga entra na edad de 18 año, el tamandaya registra enseguidas. Y mucho también el mga manda reactiva con di ila records na COMELEC. Aquel según estos mga botante kaya kita or yaman delist el COMELEC na di ila record después falla bota por 2 seguiditos eleksyon. Siguro man, no, aumenta tamen el diaton mga population mismo del Zamboanga City. And at the same time, akal mga turn into 18 years old, ta-registre tamen, kaya mo kita el medyo manada. And akal mga yan reactivate, por eso kami yan deactivate during the first ERB. Kaya el kosa kami ase, yan inform kami todo mga barangays di aton, iyatali kami at least ako nel mga yan deactivate. And ya pwede también sila man reactivate hinay-hinay. So pwede tamen kita man reactivate mga voters akal mga may pwede bota. Mientras tanto, habla si Babiera na último mes del registrasyon na Septiembre ay hace el COMELEC con el voters registration na 2 mga mall na syudad para mas ancho el espacio, más conveniente y más mucho registrante el puede sila akomoda. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.
Principia ase el maga satellite registration el oficina del COMELEC na syudad. Asigun con el election officer del Distrito 2 Attorney John Christian Babiera na su distrito solamente tiene sila maga schedule del satellite registration na diferentes barrio para del entero mes de agosto. Este día, agosto 8, iaase o yakundusi con el satellite registration na taluksangay. Na agosto 9 hasta 10 na manikaan el diila satellite registration. Na agosto 14 hasta 15 na Tubungan, agosto 16 na Buenavista, na 17 Manguzu, na 23 hasta 24 na Santa Catalina, agosto 26 sa Talabaan, na 28 hasta 29 na Ateneo de Zamboanga, ina agosto 30 hasta 31 na Lunzuran tambien. Sila bisita para asegurar satellite registrations. Na-invita si Babiera con el mga residentes de este barangay, en way pa poderistra para sa ka-oportunidad mandaristra. Benta este para kanila siendo el COMELEC, el atraka kanila. Yabla si Babiera un strategiya el satellite registration kita sa el COMELEC para mas mucho el quien poderistra. Ongoing natin satellite registration, ma'am, no? Kaya daton registration nasa September pa man. Halos todo barangay siya pwede kita anda and ongoing pa siyempre este mes hasta tiene pa un poco gani na first week del September. Mientras tanto, na Octubre 1 hasta 8 este año 2024 ya el filing of Certificate of Candidacy o COCs para del midterm election. Asigun con Attorney John Christian Babiera, Election Officer del Distrito 2, na kisisimol sila asegurar filing del COC para mas ancho y conveniente lugar. Yabla si Babiera, nuay pa sila recibir guidelines sa COMELEC Central Office acerca el filing del COC. Pero posible sigun na cuantos guidelines que el implementa el COMELEC del pasaw filing del Certificate of Candidacy, el implementa otra vez na venedero election o venedero filing del COC. Igual como el reglamento que después man file COC el un candidato, puede pa siempre hace el su trabajo o diferentes mga actividades sa diferentes barrio, lugar o sektor. El principio lang según el cuantos mga provision na lao del un candidato sa el principio ya el periodo de kampanya. Actually, ma'am, ta-espera pa kita, no, el guidelines from the main office as to regards to the filing of candidacy di aton. Then, tupaw to, el filing di aton is chinya na calendar which is from October 1 to 8. And so, pa kami na kinasamuanga City, ma'am, yaman request siya kami, no, na Office of the Regional Election Director di ato na Region 9 para man transfer el venue del filing di aton de COC and yaman approve este. So taman inform niya kami earlier now kay el filing del Certificate of Candidacy di aton which is from October 1 to 8 ay ase kita ali na KCC na iswing. El pulis ta kontrola entrada del mga e-bike na sentro del pueblo para evita desgrasya. Takitambit el report di Emil Tuban. El pulis ta kontrola con el entrada del mga e-bike na sentro del pueblo para puede evitar desgracia. El Zamboanga City Police Office hindi ta permiti con este mga e-bike entra y liba pasahero na tiangge ina central business sector del ciudad. Mas yun del lugar ta queda como transportasyon de todo este mga e-bike na mga eskinita. Iarataan de sila hasta na pueblo. Itsene kanila ta desgracia kaya ang mga chuper no ay bastante saber na manejada itakaw sa heavy traffic. Yes, alam niyo po yung e-bikes na yan. Of course, alam po na I was assigned in Manila for a long time. Yung mga e-bikes is becoming a common means of transportation, no, for people. And what we want to see here is the discipline sana ng mga gumagamit ng e-bikes. Because we do not have, dito sa Central Business District natin sa Zamboanga City, wala po tayong specific na lane that is designated for our e-bikes. And somehow, if they are not disciplined enough, it may cause undue accidents, possibly traffic also, and it will become danger also to our pedestrian. Tapel ang pulis ko ng mga chuper del e-bike para queda responsable isigi ng mga late trapiko. Del otro dia tene banggaan del e-bike y motorsiklo, kaya bira este dayon inuay man signal, por eso yakaw sa aksidente alina sentro del ciudad. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Mientras tanto, na-autonotisya base ng record ng Land Transportation Office o LTO District que subí el número del magarisao vehículo este año comparando del pasado año pero magarisasyon del motorsiklo y al menura.
la record dal Mirakay del año 2023. Total de 43,545 el registrado mga vehículo dentro con ese número, 39,000 más el mga private vehicle incluido motorciclo. El vehículo del gobierno 787, mientras el for hire talina cerca 3,000. Este año total asigura na más de 43,000 mga registrado desde el mes de enero hasta mes de julio. 38,000 más también o cerca 39,000 el mga privado incluido motorciclo. 798 desde el gobierno, mientras más de 4,000 el for hire. Asigun ko Noel Noche, el jefe del Transportation Regulation Office District of Zamboanga, medyo raw el mag-ayari sa motorsiklo na di la oficina, posible tiene de estos yaman renew na auto licensing office. We registered 42,680. Tiene increase poco lang. Well, pero el MC de aton, yan decrease. Sí. El cost kay tiene kita mga different extension office aquí na Zamboanga. Probably, alya sila yan renew the vehicle. Sí. El siguiente na mga noticias. Biktima de quema na Camino Nuevo ya transferi na Kabatangan. Ayuda ta continual llega na mga biktima de quema. Syudad eksperyensya 40% ulan. Más de 1,000 individual na Costa Oeste beneficiario del AIX este día. Ad fellows ya continuaman brigada escuela. Este y otras noticias, Elvira después de cuántos aviso. Bigger bang, bigger fight. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Budget-Wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-Wise Ayala, Budget-Wise Ipil, Budget-Wise Sangali, Budget-Wise Santa Maria, and Budget-Wise Express Guso. Budget-Wise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can you take your order? Gusto mo siya katatulad? Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa akin. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Next window na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Nawala na ang ubo ko.
naaagapan na rin na maging diabetic ako. Salamat sa PhilHealth Konsulta, naaagapan ang paglala ng sakit ko. Kaya magparehistro na rin kayo. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Bigger fight, nothing like Dunkin' Choco Bang, yeah! Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Eto na, my best role yet. Ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. It's Dunkin' Coffee time! Cool with the hyphen! Nothing like Dunkin'! Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline
Teleradio. Akina, GBPI TV11, ina 95.5, Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton syudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline, Teleradio. Mga biktima de quema na Camino Nuevo ya transferi o el transferi a Sigun Evacuation Center del gobyerno lokal na Kabatangan. Aquí el report. Ta continua esta mga vivientes de quema residentes de Camino Nuevo, alina di ila barangay multipurpose covered court este tiempo, desde el sucede el grande quema del Julio 26 del tarde, ya pidió oficiales del barangay para esta temporariamente mga biktima na covered court dentro del 2 semana, pero lingasa di ila que hindi todo pwede enseguidas buscar lugar onde sila para cambia, siendo no hay pa claro si pwede sila biro otra vez ng puro kalye punta donde ya sucede el quema, siendo privado lote este. Sigun ko el kapitan del Camino Nuevo Antonio Deles, que tiene cuantos mga biktima, ya preferi anda na di ila karikwalan pamilya, por eso poco minoraw el numero alin na covered court. Ta coordina también asigun el kapitan con el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas, si pwede manda transferi temporaramente con el mga biktima na Kabatangan evacuation site, mientras tuway pa sila relocation sites. Mediante deste, kaya sigun siyempre kanila talaga mag-aayuda desal diferentes organisasyon como fraternities para na mag-aayuda como komida y galamiton di ila. Total de 125 familia el taesta sigun na lugar este tiempo. Mientras tanto, 125 mga familia residentes del Calle Punta Camino Nuevo quien víctima de quema del más reciente el beneficia la ayuda y envía a la oficina del Senador Bongo del pasado día. Según con el staff del Senador Bongo Jade Hamolod, que ia manda envía al Senador mga groceries, mga bisikleta y zapatos y mga bola para con mga residentes. Yan di gracias también a los oficiales del barangay, también el mga beneficiario na aktividad. El ciudad de experiencia según 40% este día o 40% posibilidad de ulan del localized thunderstorms. Base ng monitoring del Pag-asa, claro, mira el greso at mga thunderstorms sa forma ng Zamboanga Peninsula, donde grande el posibilidad de la experiencia aguacero na cuantos parte del riyon. Según con el weather forecaster J.S. Esnia, na el thunderstorm ya forma aliparte o dol multi-cell que quiere decir kalayat el ulan por causa hindi lang uno thunderstorm el ya forma sino manada este que pwede tupa na mga lugar ng Mindanao. So far ngayong araw is hindi pa naman tayo naka-record ng ulan, pero kaninang madaling araw mayroon tayong 0.1 na ulan na na-record. So dahil yan sa localized thunderstorm natin na dito sa may northeast ng Zamboanga City, medyo makapal siya, medyo nag-spread out. Kaya cloudy tayo ngayong buong araw. Posible tayong buong araw tayo cloudy. Pero posible din na later today is malusaw na yun siya, magdahan-dahan na siya mag-spread out. Kanita pa ho siyang madaling araw. So hanggang ngayon is may mga thunderstorms pa rin na namumuo. So multicell, ibig sabihin is hindi lang isang thunderstorm ang namuo, kundi pag may isang namuo tapos nalusaw, may isa na naman or dalawa na mga bagong thunderstorm. Más de 1,000 individual na Costa Oeste beneficiario del AIX este día. Taki el report ni Marifita Mayo. Más de 1,000 mga individual na Costa Oeste ella beneficia con el Assistance for Individual in Crisis Situation o AIX este día Agosto 8. Estabal mga beneficiaryo na diferentes mga baryo baho na Distrito 1, incluido el Pamukutan, Maasin, Limpapa, La Paz y Ayala. Yase con el distribución del ayuda na covered court del barrio de Ayala. Cada uno del mga beneficiaryo ya recibí 2,000 de peso ayuda. Estaba el fondo de este na gobierno nacional kaya puede manlabi si Katrina Chua, un negosyante, consultant del PCSO y residente de Distrito 1. El mga personajes del DSWD, ella facilita con el distribución del ayuda. Buenos días. Especialmente con el presidente del Ayala, Pamukutan, La Paz y Barangay Maasin.
Puede el distribución del AIX con el mga beneficiario, ya tiene también mga juego donde el mga ganador na juego ya gana mga appliances y el magaya perde y recibe siempre arroz de 5 kilo. Mientras tanto, visible na cara del mga beneficiario el alegría por el gracias que recibe sila este día. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. A mediante kaya akabaya el kondukta del Brigar Eskwela ita principiaya el mga aktual klase ng mga eskwela publiko. El grupo del Independent Order of Odd Fellows Lodge No. 37 ta kontinual liba el mga ayuda ng mga eskwela base na kosa di ilang necesidad i request ng mga eskwela como del Kapisan Elementary School, tambien na si Manta Elementary School alin na Curuan District. Tayo kabisa el Noble Brand si Donald Ortega, un Soldado Air Force, ele aliba kun sa mga uman, tambien mga aplikante del grupo na mga eskwela para doon ng mga libro, pintura, cleaning materials y otro mas, como un asistensya ng mga eskwela. Tasigi el grupo con el Diila mandato como suporta con el sector de educación como parte del Diila Asian Command. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Margada Mountain, dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo, and isang ice functional. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Bigger bang, bigger fight. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Kulang na yung pensyon ni Lolo. May dagdag pa kaya yan? Tropa, paano ba magkaroon ng pensyon? Yung interest sa SSS at GSIS, pwede kayang mas mababa. 10 years na akong teacher. May makukuha na kaya akong pensyon? Para bawat tanong, may sagot. Para isulong ang kapakanan at karapatan ng mga miyembro at pensyonado ng SSS at GSIS. Para sa mas malakas at matibay na pension system. SSS GSIS Pensionado Party List. Bawat Pilipino dapat pensyonado. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts.
Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Bigger bang, bigger buy. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El implementación del PUV modernization ta continúa según el LTFRB, pero ¿cuántos miembros del Feltrans se di ila comento? Aquí el report de Marites Espartero. Ya queda controversial el asunto del PUV modernization. Después, más reciente, el Senado ya se pasa resolución para la suspensión del mencionado programa. Y por caso con cuantos magad na transport sector, igual el Federation of Land Transport of Zamboanga o Feltrans, aquí na ciudad, el alegre con el pedimiento. Pero del más reciente lang mismo, el presidente del país Ferdinand Bongbong Marcos Hijo, él ya opone con la resolución. Según con el director regional del Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB 9, Tommy Makadindang, mas na 83% ay asegun el ya podeyaman consolidate na entero pais. Menos silang asegun el tareklama acerca con el PUV modernization. Sita akorda, 7 beses siya suspende con el programa del modernization para dale bastante tiempo kung nakelios man consolidate. Aquellos asegun magataanda kontra na programa. Tiene naman también programa el gobierno para kanila en tal caso, el Super Scholar y Entrepreneur Program. Sa LTFRB, we are very happy that the President pronounced that hindi siya sasang-ayon sa suspension ng resolution ng Senado. Kung titingnan mo ang situation, in fact, sa national, 83%, more than 80% ang nakapag-consolidate.
kumbaga, yung ang sabi niya is less than the minority. Minority yung nagrereklamo para sa sa modernization. So at saka sabi niya, in addition to that, sabi niya 7 times na na-postpone yung modernization program para lang kumbaga yung mga hindi nakapag-consolidate ay mabigyan ng oras. Binibigyan namin sila ng chance na yung mga na-displaced na mga driver ay makapag-abil yung sabi ko na programa ng gobyerno, Chopper Scholar or Entrepreneur Program. So wala namang problema. Mientras tanto, bien desmayado el presidente del Federation of Land Transportation of Zamboanga of Trans Eduardo Mingala por causa con el asunto. Según con Mingala, cuando ya tiene anuncio acerca de la suspensión del PUB modernization, mucho del su magauban el alegre y tarindi el gracias, kaya uwi también el di ilang magagritos el mga líder del gobierno. Pero este tiempo, no sabe según él si pakilaya ya convinci el grupo del Manibela si porque ya opone el presidente del país con la suspensión del programa. Ya sigaman según dila grupo na programa, consolidated ya dila grupo, pero na sila kapas man debe milyones de pesos ipaga 4 para 5,000 de pesos kada dia. Primero tabla kami na grupo del transport aquí na Zamboanga City, especially under Federation of Peltrans. Tabla kami gracias na Senado, na Kongreso kay tayo da kanaton, especialmente kung aquel mga pobre mga operators and drivers. But now kay no sabi takilaya yan convince el grupo del makakuan mga FRU, no, pro PUBMP yan kuan man ya decline el daton presidente, you know. Bing grande kayo dahil daamon respeto kung datong presidente, no. But no ay limang consider okay lang era si ako nakal mga talaya, so be it, continue sila. Pero kung nakal mga hindi kaya, kanamo naki, sige man kami na programa. In fact, tabla ganiyo, permio tabla, we are not against the modernization program. Pero on how it is being implemented, hinigada mo. Si Mingala ya habla grande el su respeto na di Manila, pero pwede asigun le habla hindi estos mga leader sino mga dealers. Por eso yaman discourage ele con el asunto después uwi con el final decision na PUB modernization. Well, been discouraged igayod yo. Hindi ba sila tensiende el sitwasyon? Necesitas sabi sila ben so be it. Kaya gayod sila, then there will be time hopefully hindi porsige hindi sucede el cosa kami tapinsak. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Siguiendo, según observación del National Telecommunications Commission o NTC y también del PAOC o Presidential Anti-Crime Organization, y otro pa mag-ahensya konsyerne iya minora el mga tech scam por causa posible na kanselasyon del POGO o Philippine Offshore Gaming Operators o Operation. Pero na regional level sigun no pwede pa konfirma kay nuay pa sigun sila resibi actual figure o mga datos na asunto. Pero si man base na record del ahensya iya minora 50% mga tech scams ta prolifera este tiempo asigun kun Attorney Ricardo Casimiro, el portavoz del ahensya. But right now, from our partnering agencies, including the PAOC, the Presidential Anti-Crime Organization, which has already declared as well that they have made the observation, but indeed, scams have also reduced. And among many of our lawmakers, based on their different sources, have also noted the vast reduction due to the POGO cancellation. So, at our level, in the regional level, we cannot state for now because we do not have the actual figures to show it. But based on actual keen observations, our personnel who is tasked and in charge of receiving scam complaints has received a more or less 50% reduction in the number of monthly scam complaints that have entered our office here in Zamboanga City.
22 también mga persona el tiene que man rescue la autoridad na di ila mas reciente operasyon kontra human trafficking alina probinsya de Tawi-Tawi del Magapa Saudia. El Joint Task Force Poseidon junto con el otro ahensya de la autoridad ya pa man rescue otro dia con el mga biktima kin abordo ng mga commercial vessels para na probinsya de Tawi-Tawi. Kanila po nibaho na counseling i-processing del Ministry of Social Welfare and Development Office na Bungawa. Takontinua sigun este mga illegal aktibidad na ita-entra na otro nasyon como na Malaysia por medio de backdoor. Grande cantidad de smuggled sigarilyo iya confisca el autoridad na Tetuan. Takel report di Emil Tuban. Más de 743,000 de pesos valor de alegado smuggled cigarrillo le puede confiscar con las dos personas durante el checkpoint del Police Alina Barangay de Tetuan anoche. El personal del Zamboanga City Mobile Force Company ya conduci checkpoint Alina Crispin Atilano Street na Barangay de Tetuan mga alas 7 pasada anoche. Ya pasa un Toyota Innova color maroon na carga 12 master cases y 49 rims de assorted mga sigarilyo ya alcanza el total valor na 743,754 pesos. Con este mga kumpiskado sigarilyo ay conducir inventario junto con el personal del Bureau of Customs y man turn over kanila para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Marido ya alcanza na akto con su esposa junto con otro hombre na un motel alina tugbungan ayer aga. Alas 7 del aga ya na trabajo el 43 años mujer. Yaman surveillance con el su marido ya ande este na motel junto con el 27 años persona. El marido ya avisa na pulis iya conduce sila entrapment operation iya pa alcanza con dos adentro del cuarto. Con el 12 arresta el pulis ya ba alina Women's Desk Station 6 Tetuan. Mga bentero ya deha montonada sa mga basura na tiyangge publiko este aga. Alas 9 del noche ta permiti kanila usa este camino del JS Salano como night market asa alas 4 del madrugada. Na pwede man display mga klase-klase gulay o mga benta. Asigur na mga baridor na tiyangge este mga bentero hindi mas narikuhi kung mga basura como mga ohas o dasa i mga karton na kamino. Taman ayudahan este mga baridor del tiyangge publiko limpia con el basura ikarga con este na truck ibutan ng landfill. Buenas noches. Taki al de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El experiencia el ciudad de Zamboanga ulan epekto del localized thunderstorms, mientras mayor parte del costa este el experiencia el fuerte ulan. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! A mediante que el mga político bien alboroto y este tiempo visitan mga barangay donde tiene mga actividad todo el noche relatado na celebración del fiesta. El Commission on Election ya habla que na mes de octubre ya el filing del Certificate of Candidacy o COC que el AC na unmol na Calicamins. Aparece que na schedule el mga kondukta del actividad taas el COMELEC, por eso ahora tiene ya sila mga schedule donde mga barangay visita na para del diila satellite registration.
Ya también schedule para ng mga kolehiyo y universidad donde conduce el voters registration. Pero cosa el bonito aquí que na Distrito 2 alto el número del mga persona que registra como nuevo votante. Yan lampas asigun. Yaman lampas asigun na cosa número que el COMELEC del pasado año tiene na voters registration. Muchos siguro mga jóvenes que interesado participar en la elección na siguiente año. Mientras tiene pa cerca 2 meses antes el filing of COCs or Certificate of Candidacy, anticipa ya kita que mucho mga ayuda, serbisyo que estos mga politiko aquellos tiene interes para correr na veneder eleksyon, el mandasintika naton ng mga komunidad i barangay. Ahora bien visible sila, nadiaton mga komunidad. Por eso mga botante a frente kita, el mga eleksyon de antes, e modo el mga politiko tatratakan naton si akabaw ya el eleksyon. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, agosto 8, 2024. En calor de la terfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.